Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video. Konačno nam je stigao Android 16 i One UI 8.0 na S25 seriju. Bilo je do sada dosta beta verzija koje smo mogli da vidimo na internetu, ali kod nas to nismo mogli da isprobavamo, već smo morali da čekamo ovu zvaničnu verziju Androida 16 i došao je taj trenutak, evo Androida 16 na S25 seriji. Idemo na brzinu da ga instaliramo i da vidimo o čemu se tu radi, da li su samo kozmetičke promene ili ima i softverskih unapređenja. Evo nam početnog ekrana za One UI 8, kao što možete vidjeti, isti je kao na One UI 7. Idemo na početna podešavanja da vidimo o čemu se tu radi. Kaže da je napredna inteligencija, pomoć za pozive, pomoć za pisanje, tumač i sve ostalo. U principu stavljen je naglasak na veštačku inteligenciju u Androidu 16. Idemo da vidimo kakav je telefon u radu i kako to deluje na novom Androidu. Glatko i fluidno, kao što možete vidjeti, animacije su baš glatke, ne može se primetiti da nešto koči. Idemo da vidimo na obaveštenja o softveru, One UI verzija 8.0 i Android verzija 16. Kada smo već kod toga, vrlo bitno je da posle ovako velikih ažuriranja imate onaj Galaxy nalog i da odete u ovaj store za Galaxy i tu da potražite ažuriranja aplikacije, jer su ona vrlo bitna za rad svakog Samsung telefona, jer ova ažuriranja nemamo u Google Play Store-u, već samo na Samsung Store-u. Evo možete vidjeti da ih ima 20, kao što su Game Booster, Home App, Clock Face. Ovo su moduli od Good Lock aplikacije koja služi za redizajn samog uređaja, ali ima i ovih bitnih koje su sistemske u principu i samo tapnete na ažurira i sve. I on će to u pozadini sam sve odraditi. Dok smo još kod ažuriranja operativnog sistema, jedna od bitnijih stvari koju treba proveriti je ažuriranje za Google Play sistem. Kako ćete to pronaći? Otvarate podešavanje telefona i tražite opciju koja se zove zaštita i privatnost, a potom tražimo sekciju ažuriranja i ovdje imamo u podopcijama ažuriranje Google Play sistema. Obavezno proverite da li je telefon ažuriran. Ako je ažuriran, pisat će vam sigurnosna zakrpa 1. avgust. Još jedna od bitnijih stvari koja bi mogla da se uradi posle velikog ažuriranja je optimizacija aplikacija. Kako to možete uraditi? Na aplikaciji Good Guardians imate Galaxy App Booster i ovdje i sam Samsung preporučuje da odradite ovo posle svakog velikog ažuriranja. Idemo na Optimize i sačekat ćemo par trenutaka da ovo telefon završi, pošto zna malo da potraje jer ima dosta aplikacija na telefonu. Idemo na kamera aplikaciju da vidimo da li tu ima nekih promjena na novom Androidu. U principu manje više sve je isto. Ono gdje imamo novinu je ovo prevlačenje gore dole, gdje smo do sada birali ili glavnu kameru ili selfie kameru. Sada imamo mogućnost da to promijenimo i to ćemo raditi tako što ćemo u podešavanjima naći opciju koja se zove prevucite pregled na gore ili na dole i u ovom izborniku izabrati komandu otvorite brze kontrole. I sada kada promenimo ovo podešavanje, swipe-om gore dole menjamo settings na kameri, što je po meni mnogo bolje i korisnije nego da menjamo selfie kameru, jer to već možemo da uradimo na ovom velikom tasteru. A da bi testiranje novog softvera bilo potpuno, nabavili smo još jednu Ultru koja ima Android 15 i One UI 7.0. Idemo da vidimo kakve su razlike između ova dva Androida i da li ih uopšte ima. Idemo na brzinu telefona da vidimo kakve su animacije, pozivi, poruke, browser, kamera. Kao što možete vidjeti, identično radi i na jednom i na drugom telefonu, znači telefoni su vrlo glatki i na jednom i na drugom softveru. Ne primećujem za sada nikakvu razliku. Idemo u brza podešavanja telefona da vidimo da li tu ima neke razlike kada pojačamo, evo na primjer, svjetlinu ekrana. Sve je manje više identično. Ulazimo u podešavanje telefona. Kada otvorimo izbornik sa svim aplikacijama, ovdje se da primetiti mala razlika i reklo bi se da je na novom Androidu
telefon malo brži ili fluidniji, kao što možete vidjeti. Rekao bih da se ovdje to sve brže odvija. Veliki redizajn je doživjela i galerija za fotografije i kada otvorimo meni na starom Androidu 15 i na novom Androidu, očite su ove razlike. Vidite kako je ovo lepše organizovano na 16 nego na 15 i imamo taj neki kao mat dizajn, tu je mat pozadinu na novom Androidu, dok je ovdje ovako ovo sve jednolično samo na beloj pozadini. I sada imamo posebnu opciju koja se odnosi na smeće, znači ne moramo više da je tražimo u podešavanjima, već kada otvorimo meni drugačije je pozicionirana i mnogo bolje vidljivije. Nova cool fora na Androidu 16 vezana je za galeriju. O čemu se radi? Dobili smo opciju za private album. To do sada nismo imali i ovdje možete da sakrijete neke fotografije i video zapise za koje ne želite da ih svi vide. Znači moramo da damo otisak prsta ili da ukucamo šifru. Na starom Androidu toga nije bilo i kada otvorimo Galaxy Labs na starom Androidu 15 toga nema, a kada otvorimo u podešavanjima Galaxy Labs na novom Androidu dobijemo potpuno novu opciju Private Album. Kako ćete aktivirati ako nemate Galaxy Lab? Prethodno morate da aktivirate Galaxy Labs u opisu aplikacije. Potrebno je da na verziju aplikacije kliknete više puta kako bi se aktivirao sam Galaxy Labs, a onda naknadno da aktivirate opciju Private Album. Redizajn je dobila aplikacija My Files ili Moji fajlovi. Evo vidite kako izgleda na starijem Androidu i kako izgleda na novom Androidu. Dodate su ove prečice, a tih prečica ovdje nema. Trebaju fotografije, ne morate da ih tražite u internoj memoriji, već samo kliknete na ovu prečicu za slike i on vam otvori sve skorašnje fotografije. Veliki redizajn je doživjela i aplikacija Quick Share koja služi za brzo prebacanje podataka sa jednog na drugi telefon. Na starom Androidu kada kliknemo na ikonicu Quick Share dobijemo ovako ovaj izbornik samo sa vidljivošću telefona. A na novom Androidu kada kliknemo dobijemo potpuno nov i redizajniran meni Quick Share aplikacije. Imamo dve kolone, primi ili pošalji fajlove. Kada kliknemo na pošalji fajlove, možemo da izaberemo šta ćemo poslati, slike, video zapise ili nešto drugo, a to nešto drugo su aplikacioni fajlovi, kao što možete vidjeti. Znači preko Quick Share-a možete slati i APK fajlove. Kada kliknemo na određenu fotografiju, kliknemo gotovo i onda nam se dole izlistaju uređaji kojima šaljemo fotografije. Sljedeća novina je vezana za multitasking i evo pokazat ću vam kako to deluje. Kada otvorimo aplikaciju u podeljenom ekranu, do sada smo to mogli da uradimo ovako najviše do ovde i ako preteramo gore aplikacija se zatvori kao što možete vidjeti. A na novom Androidu kada otvorimo aplikaciju u podeljenom ekranu možemo skroz do kraja da ostavimo jednu aplikaciju, a drugu da skoro zatvorimo. Kada uradimo šta smo hteli, vratimo opet na ovako podeljeni ekran i stvarno ovo deluje dosta funkcionalnije u odnosu na ovaj stari Android. Na novom Androidu imamo cool novu foru koja služi za emitovanje zvuka na ostale Android uređaje. To nije bilo dostupno do sada na starijim Androidima, sa Androidom 16 smo dobili tu mogućnost i možemo da streamujemo zvuk na ostale Android uređaje. Podešavanja baterije su također promenjena, ali jedna zanimljiva situacija u ovom trenutku. Nova Ultra pokazuje da je 86% baterije dovoljno za 3 dana i 2 časa upotrebe, dok je na mojoj staroj Ultri 90% baterije dovoljno samo za 1 dan i 14 časova upotrebe. Znači da je moja baterija malo degradirala usled velikog korišćenja. Idemo na informacije o bateriji. Ovdje imamo samo jedan ciklus punjenja, dok kod mene imamo 187 ciklusa punjenja. Ono što je promenjeno na novom Androidu je zaštita baterije. Malo je to redizajnirano i evo vidite kako izgleda na starom Androidu. Osnovno, adaptivno i maksimalno.
dok je ovdje posebna sekcija osnovno i maksimum, a adaptivna zaštita je uključena, to jest odvojena kao posebna opcija. Veliki redizajn je dobila i aplikacija za vreme. Vidimo da se i widgeti malo razlikuju. Otvaramo vreme i kao što možete vidjeti, potpuno nova animacija vremena na novom Androidu i na starom Androidu. Jeste slično, ali animacija dosta lepša na Androidu 16. Sljedeće unapređenje je vezano za AI izbornik. Evo vidimo kako izgleda AI na starom i na novom uređaju. Kada kliknemo na starom uređaju, treba mu vremena, kao što vidite, da uključi ovo, pa onda vi možete ovako nešto izabrati. Na novom Androidu kliknete i istog trenutka možete da uokvirite ili pretražite ono šta vam treba sa ekrana. DeX Mode je nešto što odvaja Samsung od ostalih proizvođača. Motorola se trudi da mu tu parira, ali nije tako dobra kao Samsung DeX Mode. Ovo je velika promjena koja je drastično unapredila korišćenje Androida na velikom ekranu. Do Androida 16 uopšte nismo imali widgete na DeX modu, već smo imali samo aplikacije koje smo mogli da koristimo. Sada je ovo sve redizajnirano i dodati su widgeti, kao što možete vidjeti. Desnim klikom na taster miša dobijete opciju za widgete i onda možete da birate šta vam treba i šta vam odgovara. Što se tiče samog redizajna DeX moda, ovo dugme za aplikacije je premešteno na sredinu i dobijamo iskačući prozor, a ne poseban prozor sa aplikacijama kao što je bilo na starom DeX modu. Dosta stvari je optimizovano i DeX mod mnogo bolje radi i sam podešava format slike i sve ostalo što je potrebno za potpuni ugođaj rada na velikom ekranu. Android 16 je tu i vidjet ćemo kakav će biti u radu. Za sada nisam primetio bilo kakve bugove ili da nešto ne radi kako treba. Što se tiče baterije, treba će nam par dana da vidimo kako se ponaša na bateriji, ali za ovo vremena što sam ga koristio nisam primetio preveliko curenje baterije. I za kraj ne smemo da zaboravimo da napomenemo Good Lock aplikaciju. Ovo je jedna fenomenalna aplikacija koja služi za redizajn svakog Samsung telefona. Ne znam zašto mnogo malo ljudi zna za nju, ali sa njom možete bukvalno sve promijeniti na vašem telefonu. Počevši od ovih tastera koji su na dnu telefona, sve zavisi da li koristite gestove ili tastere, promjena tastature, promjena sata na zaključanom ekranu, napraviti svoju temu, promijeniti početni ekran, clock face, edge lighting, sve je tu i ogromna je moć prilagođavanja Samsung telefona. Kao što možete vidjeti, ja imam HTC Sense ikonice, a ne Samsungove ikonice i to nisam mogao da promenim dok nisam instalirao Good Lock modul. I još jedna dobra stvar koja se relativno skoro pojavila je Game Booster aplikacija. Preko nje možete kontrolisati vaše igranje i možete remapirati joystick sa PlayStation 5 da komande odgovaraju samo vama. Generalno gledano, Android 16 nije neka velika nadogradnja u odnosu na 15-icu, to su samo sitne kozmetičke promjene i promjene koje se tiču produktivnosti i poliranja samog operativnog sistema. Zato u ostalom oni i daju 7 godina ažuriranja za ove telefone jer se ništa ne menja drastično od jednog do drugog Androida. Ovo je bilo predstavljanje novog Androida 16 i naravno ako vam se svidjelo, lajkujte video i zapratite se za mobile kako biste pomogli u radu i razvoju kanala, jer dosta ljudi gleda ove videoklipove, a nije subscribe-ovano na kanal. Zato još jednom like, share and subscribe. Ćao i pozdrav do sljedećeg videa.